Weizerchors naznaqteli keşite, bazungevt nu xaber time informasyon rawaqt abune, tsibertena abune fira. Qawun xazarat razmetsedme, velday qustard azlaxın. Prezident با خسکوت تا زخه آرنده اما انن سامزدخته پیدا کنن فارسلته رفزارن. سوالت بارت فدل پرزیدنت خست برجن سکولا اینترنت قملگن یکتن سارستا قلزک برگ بود. خرزار است سوه وانات مسیب. کلتورون سرت سوان سالسک کندرت سوزن پادسا خود سرغلواج خسلوات مگسکه. بیره پروفیلون کلیج استودنت خواهد رستا سگاتی رستونک زونادون پراکتیکون کنفرنسیه. یارخای دانن سکوت توی برزوندوار. پادسا خود سرغلواج قوون خزارات مینیستر اما رایون تسرغلواجتن با خسکوتا زخه فارسلت فدل باکوسن اما یا اربستون کنن. ایس بیره فاکتا زخه تای آریندادر تا انن سامزدخته که پیدا کننس اوی بانستان کوتا گاگلویت آلان. رایون تنریدگن رونالد توی پادسا خود سرغلواج خسلورد اخست کنم. قوون خزارات مستر قوستارد از داخل فدل فادج باکون درصد سرماگون خسله ورده پرزیدنت گاگویت آلان بانسان کود داد سمی بنتون آمالی و گنجتن آل وارسونه اخوست سوام آفتمار دوم داد سمی زفگاراست تزخت نتسدست کوست بدون معرف نالوی استایما بابرک کنوی انن سامزدخته تزخت پایدا کنن سودون فستاگاست از ناور رایون فیننی زخت دیگراداتسی آفتمی تا زخت کوست کینت سوان سویت خیزرستون کنن از ناور رایون سرغلواجن خستم گس که آخم زخت است پارسده استای یک دارایفل در فلسطینیس خیت اوتم. از او شدم در نخرم کنن. آم نبیره خاطر با خاطر دسته. مثلا زخت است سخته کیره. بیکار چوفکا کرینا. مثلا قبل تکنیکا. آبون ماخ کسیسم موشدم از زخت کرایسم. و تن نی مخصوص سلویت کنه سرازم. مخیش زاویسید کنه بیشتر کنه سرازم نه. و دن کتکم مثلا جور تکنیکا نی. ما زخیت خیلی کوسن داری فهم باکسته. ما اوشادم تاسته سیمناس دادیم. ایول درس کش شوه، سیمن خوش شوه، خیشاده میزیل خود را با دوات سا برنامه کشه تکنیکان و جاشاس فعال در کنجست. ما چگونه وجهی فضات فوجنی ما اوشادم بدر شما فکسم. زخه ریکولتیواتسی مزدخت سوزن والدای قوستارت بانسان کوتا گوبوست آلان. یه زخه فادگوتاچینه کوساودون انساری سیستم و من اما زخه کوست کیفنده ودون نمت درز اوسناو. کتا تکنیکا و مثلا فکسم مجی فادات و شما زخاتن استفاده کنی. مثلا کن نکوسه و چه زخات فستا میسر داشته. بیوستروگا وجهش کجا. سناور رایون بیره آریندادر تاییس منو اما قبر خورچیر زاین کن آخمتا رایون زخت زبخ استخال سرت ارکننندر و مگس که قوت سرجت آرازنز قروتدم اما آدم ایفتون کننز اکالوگی و نقداوی سغدک خال سرتی رایون باردیک تاییس کوسنج آشیاز باگود نیسلویتش در وزارت تخصص مجلس فسته در وجلی سورا جای فعلی در کش شونج آریندادر تنمیز استوسیم آدماگای دوینست آدماگ آبونبون کوسنج 1720 گهکتار زخ. رایون نای دون خر پروبلم در نجما پرزیدنت یو خسله ورد سبونو انا اولمپیاس خست کنن افزون بینون تزخه فادگوتای ایفتون کنن سمید سبونو خزار سرازن در ندلات اما فارن قوت ابت و ورت دری سوت قطاگن زخه گوبوست آلان ایسم خورس فندک روخ نازن دون اما قوت قبه اندیزن کنن. آبونبون من کد واجرتم مالادوی سیمیا چیسته. اول من آبونو مرتفع زخ را خیشن کنم. مثلا استعداد ماتریالی نبود که دو هفته سن فکشسته. ایشال در خاطر سازوچیات کدتون شمای فقوسه رو نخم فادتی شمای ما خوابانو دو نزخ را خیشن کنم مجال اصلاوی داری. ببینی اب خودی میخیشاده شزاویسید که نودون سه سالستم دون فنداگ و روز. قوون خزارادون فادج رازمتسلیمه باستو بسته اتسار دواگ اما بنتون آمالی و گنجتن پادسا خادر دگه خست کنند سوا سیراج در تا تکنیک و فارسر دگه و سنزن و زن بانسان کتا گوبوست آلان کوکویتان جیلا کودست آیدا کمریتات فاتیما اینفرماسیون را وقت آبون
Podsaxod saqlavacı xəsləvərd məgəskə xərzorəstər cəvzən vanat fidor, yolvars teritori bavsnayna xayadrəstoy dminisis kulaya axırzavta, dortar dar qustar zdəq cəvzən kulturun cırtsəvəntəm. Президент Гогой Талан Хаславард Магаскамон Нуджидари культурун арастаду территории Кененс Харзевснайд. Дминиса Каусар Маваната Фидор Цмдисуну Кудбенеттун Церчтан Автома Республика Вашатендер. Фалем Амбелунер Кост Никод. Кертек Амал Хузон Беруне Е Алфен Блотай Ака Сентене. Ива Юн Бестек Тесафест Небовснайд. Фаладен Уаден Сабрette Амазе Мейгette Уибер Церенбердвeye. همه خالو کد ارزر از سوغدینات آفته آدی ماجزر دیراف. این میدر نراشدی من استم دقاق بناته کشه شوه رسول جینات کمشه ما بلسته کم سری برکنجسته. آیش خورس قطاق نیجی مرتقا قطاق تاو گورتر بخیزنه گالوان کشه امچه سن راتوی ویده ارتقا قطاق من نیجی موفنده زغن ما قطاق تاتوس کاسز ملدسته ما پلیت میکاق در های توی ما سیگارازن ایوی تنگ جبخ قطاق ما تدیتا تا ویراز ما جسارستوی آفد مسیک ما فنده بخاتن نه آدم چی کیونگ خسک چی کدیه بونو آفت فنخی فتخچین کنم مال چی در یخی قوارای داوت یخی مسیگرای داوت تخیمه ایداخ ما خای آراز نه توریستانه نارازم نخیشن رازم بنتون سرج تسخدک در ارباطسنز اما کد سبون و آفته آسق دجته کننز زغم ارجتان یبرون بافسنایت دو دمینیس سکولای آخر زاوتم بوزن که فنده زغن اشکولای دیرکتوران در یاس ولتیم راتسدیس راکوتتسا من یادیرتوران بافسنایت دو نسخدک اکوی موسور زدیس بیراتنگ بیرا موسور نوچه فنده آدم بدر باسیدن که آدم چیسته بس کسان بودن ساعت سموسور سیما بافسنایت من سیما خاصوی تنگ بیرا ورسکت زده Ofta ma skolat baslednis var nokta ku verin baydan sens eskursiya saskan baydan safurganca da sahadak der. Böyle sakta sens ting bira başti sabat xusabon verin bayda on böyle sakı adama yezak. Ben efendim nojder basidin samay mamuksur kanı samusur safasta xassuy. Историян архитектурун объекты алыхаттар туристы здахын сахима, ама на республика туризма райрасты куттаган та анаман қагуахам цирцаванты, аттагун хозбаقاقанын, ама сысыгдагдар дарын. Этот шаг к развитию туризма очень важен для нас, так как один турист приносит около 5000 рублей в день для республики. Представляете, 22 человека, которые размещаются в одном автобусе, около 80 тысяч только в один день приносят. За 2 дня при нахождения еще больше сумма. И таким образом эти суммы оседают у нас, развивается это гостиничный бизнес, рестораны, такси, это рынки. Вот эти люди зарабатывают деньги и платят налоги. Таким образом у нас уменьшится процентное отношение зависимости нашего бюджета. چسل لیواخی گالیو فارسک از اخسر تفیداری سوی خواهن ایره اخسر دسم استسم انوستم. ارخیولوگ زونا دیرتازن اینستیتوت دیرکتر گاگلویت روبرت کد زاخت آفتم یاس فیدارل زونا ده کوشتنی که باکستوی و مگسک کت سرست وی فدل برگ اینفارماتسی نی. شما وزجور ناس فیدارل نیچی کستا مخای قای گاگن نیچی کستا سنگ شما دیسونو فازی نیچی کستا بیره ریجو نوی آخم فیدارل مفلا خم بناتو دیسه من تاموش نکه خونم هاخم نسان یگونی و ما بکشان لبه هر دیگه کم اردم در کم سته من چردم در کم رو دید واریان یا خم بناتو دی من هم بیوید من تیم در باستو من تارگوی لکه خونم نه هاوش دو آدم خورال باش کتو اریستاوت کیودی من آشه ایرانی ما کی خشت کتوی آخم تدنمیز جوخل بکستا یمیکا زکارaya و پارمین زکارaya نه چینی درنی یا پلانت درجی آخم افسنای مازالت دارتر در وقت سوزست کلتورون цирцевен تراغون زورت اما آرغان تا آلفن بلاته بیازرت استیلا چی خوی تال جینا تا تاکسانا اینفورماسیون را وقت دابون Республика район тaqawtay soldar baqaqdar ta arzif dawdan. Sarjatan xastam gaske artana moya bune dua saxatal radita tarkavda و يفستت ردتا يخورن آفتتن گوارد اما تبر رستگمه سرجت هتسه والزگون تتت باکوتوی ودون بایسفتا زنوار رایون ولدایتن در باقق داردسته صوربیس اما قرنی ست سخرادتا
سخینوال رایون روستاو اما زاو رایون تا گفتای قو شرم اینا ویدیو در سیستم رخصتستم یول در اینا میتکدرم برزا هفترم برستا یول در ما این در باکاتای کتم متلگل دکاگ رفت در سبا کتم در کارتوفای قیو خجار شوی قدور اندر ما خجار میکنید جدا ند هاخم وورنی یفتون یول در من میتبون کتفوی هاخم وورنی سالست سنف سیر اندر وبشم میسمر لپیم پارنیک اینا هوش در نخونچه تکوت داد سیلافان چیتری اندر ایش در ایتگ جویدی سودون یول در نوگای کسیناک فیست بگاشاو چی با کس داودونن هفته تنگسن رازی آن کتا هست تحیر زرونده هست تکمی کندر شیفیر ترچ ال تکوتا هو فلا جست ایف چی ودونن یاس میشرایت کتا لسته گودی ورگا بیرر کتا ماشی خردتش در ایتر رو دیسه سخسین کتا سزخل ها آشدی دار ترین قلتل در تلفن در خجرت تکوتم فلا حال تاشدیش در بالا سعودی بالا سا گفتای ما خوشاره مایم تلفن خجرتون ما فیس هفتادم بنتون لپتگا ایدایدم کالم دامی افتا ایسم دامای ما خوصاری دستون آتساز رواخدون تای ورسی فیدراسی والدر آخر گنندتن باسم کیفنده ورسی خیتصاد اروالا سک ودات را خیتسن کنه ویفلگته وسه آبیتورین تست استاسی نریدگن فسیس کاندیدات افزارن فتسا خای روستات رو نیشستوی مینواراد سرلوک سرگی سکوارسوف بانسان کتا زغگه قوون خزارادک آبازن ولم خاصی نوجد را خیتسن که ارسد سپار بناته Отобраны 18 кандидатов по различным специальностям, по медицине, по прикладной математике, по таможенному делу. Вот. Эти ребята и творческие специальности, художники, будущие художники, режиссеры, будущий реставратор у нас должен будет поехать учиться от Южной Осетии в Россию. На втором этапе кандидатуры ребят будут еще раз проверена правильность оформления документов, и молодые люди-абитуриенты получат уже конкретно приглашение в российские вузы по тем специальностям, по которым они выбрали. سفلت قاقن نبون خدرازمه پرزیدنت سور سفلت بارت فدل اخست برجن جیوت آیلیتا بابر کوتا رنچندون ووک سفلت افتا مسکولا اینترنات قمولگنینکتن آرسترسد برک بونون پروگرامه Школа интерната абонис барак бунун атмосфера сивалата хсанадамун барак бун разма ам арастерцет барак бун сивалата астерцинзинадима хаят исенс конкурста ама викторината سردفت زاگبونا بدونی در بانسان کنن سوالت قاقنن اخسانا دمون بون بدونن فین قلمکسن سنرخت سیم سرد برگ بون آبون با خوست سکولا اینترنات دوارت مازال باست تکوتا سوالت بارت فدل پریزیدنت سور اخست برجمینه وارجیو تایلیتم رسوق دبن قلزک برگ بون یوزر دیونای نیکینو وقتم Сколай картуог дерцет асак барак бун севалата фади хаст курт гайтыл амад сымыди сон хаславартима ахаст котту қасты уагавартам севалаттан босат тагундерцет аквагрим бинат даруам сармагунд ахуран тфарс сабун уд сахи сахуран севалаттан сацинан карундар навд амаса алкаман даруд хур зердайравк Леоче радица, ради хочем весело. Мана мабунер боши десте школа, ама кажа гай севалатима фа кофе дестам, фа зора дестам, бира касте фа кофе дестам, кажа гай чи брошка има дар фашин кутам, нашаскам дар несо хрстой, маман штыр бузнак. سوالت بارت فدل پریزیدنت سور اخست برجمینه وار آرفراکوت تا سوالتن زاختاسن صابرات اما خوش زینات اما مایا نخواست ما بافت تاپن زوخ که قوم و نسوالت فارس ما
1 июня Международный день защиты детей. И, естественно, в такой день мы должны быть, как и во все 365 дней, рядом со своими детьми. И сегодняшний день мы начали с мероприятия, которое проводим в школе-интернат. Здесь прекрасные дети, они очень дружные, добрые. И, естественно, сегодняшнее наше мероприятие мы решили провести с чебурашкой. Принесли им сладости, фрукты. جیوتایلی تابان سانکوتا زغگبرک بون فلگت تماوق در سوزن اندر آکسی کدر. От имени президента у нас еще есть такое мероприятие. Мы и родильный дом должны посетить, потому что на 1, на 31 число те дети, которые родились, тоже хотим поздравить от имени президента. Помимо этого мы хотим посетить больницу, где наши дети в такой прекрасный день, к сожалению, будут в больничных палатах. И еще мы хотим посетить Дончан, который находится здесь, гостиница «Виктория», потому что там тоже 11 детей. أنا قصدار دينا بازداد استفسدتون تا اوکراین خسته سه امبستاگون خسته خستکنگه چیفه مردودون سوالت در آس سیزر سوالتن باکند ارسد فینانسون اخوز. Помимо всех мероприятий от имени президента еще единовременная материальная помощь оказана детям военнослужащих, чьи отцы, к несчастью, к сожалению, погибли на Украине. Поэтому эта акция тоже была проведена. Մածալը կարոն սխինվալը սկոլա ինտերնատը սվալատտան բասատ տակուտոյ ատջեն ֆենք. Կոբոստագունդը կոց տռաուլ ինվարմացիոն ռավախտ աբուն. Цегат ирестуны вагдерцет зонадом практикум конференции ахам номиме профессии через науку и творчество. Хаяц рестует схинвалы бире профилум колледжа студент ама яхоргенек. Я проектанен скуттуй аккагарх. Բիրա պրոֆիլուն կոլեջը ստուդենտ խգաթերինած սիցեգատ իրստոն ակզոնադում պրակտիկուն կոնֆերենցի խադիսակ կոնֆերենցի քստմա խադրայստա կոլեջը ախորգանակ յազոնադում կուխտերեկանակ աբայթ սոսլան կոնֆերենցի ուդրադիսոն ամավաղտ վծավծագատ իրստոն բազարադոն էկոնոմիկուն կոլեջը կուխտերիագադայ ֆծախատ խոնեն գախատերր վստոյնա կոլեջը դիրեկտորը նումլդար ամեն խաստամ գասկասաբում բացիսա ախորադոն վագդոն ակկագայրավ Анна Лугзаровна, это для нас большая честь, была приглашена в качестве члена жюри по математике и естественным дисциплинам. Это для колледжа очень большая удача и успех. Вот 29-го они были на награждении. Наш мальчик, он сейчас скажет сам, что он какую тему. Тема называется очень просто «Ландшафтный дизайн». На самом деле это глобальная работа. Մայրազմա խոգաթերինատ յա ախորգանագի մացատականն ռայդտա պրոյեկտ ամեն ժուրի ուենքտաս կոտոյ ակկագարխ ավտր յախադա կոզաղը մագասկեյա պրոյեկտը վեյ արմբրտ կոտա իրստոնը իուլ ռեսուխտար ամա կուլտուրուն объекта վեվզան վարասի զալատոյ կալցոյ անգաս պրոյեկտ ամա վեյթա աղազ վզան туризм ռազմացդան ֆադամուն անգարտաստыр խոս վզան դուրագին տանդար. Идея послужила проект «Золотое кольцо России». Я попробовал сделать это для Южной Осетии, и мы сделали маршрут, который будет объединять все достопримечательности нашей республики и также республики Северная Осетия, что позволило бы туристам проехаться по этому маршруту и увидеть все красивые места, наши достопримечательности, то есть это церкви, крепости и другие места. Конференции Куста Хадрайста колледжа охорганагия хадак дарвей бакас доклад. Мой доклад назывался «Образование до и после». Ну, в двух словах это сложно сказать, но можно в общем представить, что достижения современной информационной технологии, которые есть в данном случае как вот чат GPT, который есть, он буквально произвел революцию можно сказать, и в образовании тоже. Ранахаст хатсектам газка конференции экспертаров зарстой хоздар доклад тау донер савзстым хоргунд و میوال دایما بیره پروفیلون کولج استودینت کوست ایواز فسته بافدی سست بیزنس پلان خوزم. پلیتیانا خریبات آرنولد انفارماسیون رواق دابون. فبرگست افزنگ تخسن شاخموتای ریسپولیک چمپیونات خوزدار قاجته ولاخیز زو ام پریزورتا خورزخش نرسدست اخصای پریمیته.
Klassikon şahmatda Kerim Baxatsa evzenk tıxsan Respublika çempionat eristəsidəstə astma edərği axın formata vaq dərsidəstə fitsaxat xat saraystoy istas evzonk şahmatistə və duratsidəstə evzoran tur prizon fond vəd sadamin sumu fitsaq qastı təvədəstə oktyabr əmə partita vaqtsidəstə xutsabunta arastərsid qastı kalendar əməvi fərsə ala qazaqda rozvel qavzıtta yenixma lavəcnum əmiyəmiyəbun vəd duvə koridərği yaxit səbtəkənən. Вот, мы очень надеемся, что детям тоже понравилось. Они целый год были в тонусе, вот, готовились каждому туру. Вот, и я уверена, что их уровень игры значительно возрос. Я также думаю, что появилось большое количество детей, которые желают попасть на такой же турнир на будущий год, на первенство 2024. Вот, и мы постараемся улучшить уровень проведения турнира и количество участников, и призовой фонд. Еще раз большое спасибо инициатору этого турнира, нашему тайному спонсору. Fıtsak turtay lider vəd Mikhail Lagachov uydartar dar fıtsak binat nikemen rotta emet saldar tura raz dar sis ereste vala xizzav və tsir estagma mafabarak dikkak binatıl sevek sportsmenin numdar evzist maydan bafted cikkayta Arture kuxtem Fastak turun gertikak binat basaxsınıl kar sportivun tuxsid tsipar sportsmenixsan Fastak qastı tavkenge em xizun açkuta Arambert kutuy biazırtı Savili ema Alex Çelidze Vədunen arast darsid velem xas qast am sportivun amund baxud Savilime Axan formatından aşağı klassikon şahmatda fitçaxot turnir первенство fitçagot. Ama будет таможен октябрь. Октябрь фестаманам Allah şabundar. Практически 60 турта. Eftas tur Qozistan mana mabun eftasam tur Qozistan finalon tur. Ama kudrobara goftamay ten kurs kududis ومن ما شахматистан на Aragon şahmatistan sa envezad فبرزونتري كلام كاسا مفتمي ودا أبو ما تين فبرزونتريس أما وما جسكا وش قد ما شدستم أما وما فستما وش بيرفينستو أو شو فتسقط موجود دكتور در واتشستم والله خیز زمان لور درصد فنزای من سومه افزیس پریزور خونزخش نرصد دون فونز من سومه اما ارتکاک بنات بساخسک شخماتیستان تا لور درصد دون من سومه فونز من سومه رایستا وانیت واليريا و ایو خز در برکنن رافدستا چیجه تخسن Dartar bazungevt na Respublike Sudke dergă saxan buna gaduzanoime. Znawara rajony wdzan Iwgosest bunaj 2 gradusy ichsaveta forost. Dzał rajony Iwgosest bunaj 2 gradusy ichsaveta ost. Koysay der Iwgosest bunaj 10 gradusy ichsaveta ost. Leningor rajony Iwgosest bunaj 12 gradusy ichsaveta iwendes. Respublike Stolicackin Volodar wdzan Iwgosest bunaj 2 gradusy ichsaveta des. آخر بودستنا بون خبرتم نراد فیلم بعد میفیرم